Lam Swrangchati Swrangchati Kokborok Koktwma Nogdilogi Tongo Angoni Tatini Kokborok Koktwma Rakangkha Osha Jorabo Wani Bufang Busa Rock by Pendel Swrangchati Rock Bagai Rizakha Montri Onimes Debolbani Yak by Bolong Tang Bedekno Tongkhor kaham hayung kaham ni bagai bufang besek jora nangkuk abo joto saimano kekrang tongkhor kekrang hayung khlaina bagai bufang besa taibo kaina ni nanggo bufang ni thani jeng mano oxygen kari borok kethang tongi mania haini bagai bolong tang bedengni faising tei bufang kaina ni bagai kobogai tongo ekper make nam tang betang rokni bising tei lukurokno burung bufang kaina bagai sawi tongo Bufang rogno tania tonna bagai sawi tongo bolong tang bedengni montri Onimes Deborma bolong tang bedengni barja yachakmani yagulo montri Onimes Debormani saktar mungbai hasni kereng thairogo bufang busarok kebangma kailaikha montri Onimes Debormani onnahar mungno ti osamutaini ter rogo ama osamutaino lamsugui ter khlai mani shantikali songoni faisingtei ama osamutaino lamsugui ter khlai thanio Pendel snam thanio decoration snam thanio wani kebangma bufang besar rok borok decoration khlaibai mani a bufang besar rok no yafri rekha bolong tang bedengni montri Onimes Debormani manjak mungbai bolong tang bedek rokni yago grak shalo Shantikali Songo Club ni nokhlawo kasnai tok panda khlai bolong tang bedengni montri Onimes Debormani yago yafri rekha kebangma wani bufang besar ওনারা বাঁশের চারা দিয়ে এখানে প্যান্ডেলটাকে সাজিয়েছে এবং এই বাঁশের চারাগুলো আরবান ফরেস্ট্রির কাছে ওনারা সমর্পণ করবেন এবং দিস ইনিশিয়েটিভ এটা কিন্তু একটা শিক্ষণীয় রাজ্যে প্রথমবার হচ্ছে অনেকগুলো ক্লাব আছে আমাদের সারা রাজ্যে যারাই এই ধরনের বনজ সম্পদ ব্যবহার করে প্যান্ডেল বা ইত্যাদি কাজ করে থাকেন পূজার শেষে বা সভা অনুষ্ঠানের শেষে এগুলো যেন মারা না যায় তার আগে বন দপ্তরকে এইভাবে হস্তান্তর করে দেওয়া দিস ইজ আ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ এবং আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের শান্তিকামী সংঘের যিনি প্রেসিডেন্ট আই এম শিওর ইউ আর প্রেসিডেন্ট প্রলয় সিংহ মহাশয় এখানে আছেন দোলাল শাহ মহাশয় আছেন এবং বিশেষভাবে এই ক্লাবের যারা মহিলা মেম্বার্সরা দে আর ভেরি হ্যাপি টু সি আস হিয়ার টু অ্যাকসেপ্ট দিস এবং মহিলারা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে এইবারের পূজার সমস্ত কিছু কাজ করেছে বলে এই ক্লাবের যারা কর্ণধাররা আছেন তারা বলেছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাসনি মাজak mungbai krakshlo মুক্তধারা অডিটোরিয়াম হল নগ তারক ব্রহ্ম কীর্তনিয়া শিল্পী সমিতিনি বখাকতে পান্দা কাইসা খ্লাইজাখা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিনি জরাবো ব তংসানি গবাংমা দেন সাধনা খ্লাইগাবো ব টেক স্যাক্রিফাইস রব খ্লাইখা বিনি টংকথারনো পিরনানি বাগৈ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরির নাম সংকীর্তনি বাগৈ সিনি জায়গা ব অংখা হদাও তংনাই যত বরকনি বাগৈ kaham naithatok thinang kaham langma kahamni bagai bini kebangma samung humung khlaijak bo krakshlo agolini muktodhara auditorium hall logo tarok dharma kirtoniya shilpi samitini bishiktham Tripura Pradeshni malimung pandabo manjagai abahaina koksaka malmata hamkrai tangbedekni montri Sudangshu Das osalo koknarokfru bosaka haste hakotoni lokorok je rok horinam mung khubui mutai khulumo borok saimanani nango Sri Chaitanya Mahaprabhu bini jorabo bo tongshani bo tamo khlailangkha abo joto saimanani bagai koikha montri Sudangshu Das osalo bonokari botongo MLA Pinaki Das khobui tarok brahma kirtoniya shilpi samitini juda tankra adongro রাইতে আইলোরে নিতাই চলো গুণের বাই নামের খেলা খেলিতে যায় এই নামের খেলার জন্য এই দরাদামে আজ থেকে প্রায় 800-900 বছর আগে যার আবির্ভাব হয়েছিল সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার যে সপার্ষদ যাদের আত্মত্যাগ এবং বৈরাগ্যের বিনিময়ে এই দরাদামে হরিনাম সংকীর্তনের প্রচার হয়েছে সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণেও আমার শতকোটি প্রণাম আমি নিবেদন করছি। আমরা সবাই জানি
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রী রাধার যৌথ প্রচেষ্টায় এই মর্তলোকে অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি এই কলির যুগের জীবকে তরানোর জন্যে হরিনাম সংকীর্তনের প্রচলন করেছিলেন এবং অনেক অত্যাচার, অপমান, অনেক নির্যাতন সহ্য করেও দাঁড়ে দাঁড়ে এই নাম সংকীর্তন কিন্তু বিলি করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ আমরা আজকের দিনে এই সময়ের উপর দাঁড়িয়ে হরিনাম সংকীর্তনের প্রচার বা প্রসার করার সুযোগ আপনারা যারা কীর্তনিয়ারা এসছেন আপনারা কিন্তু পেয়েছেন। তাই এই হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন বা প্রচলনের যিনি মুখ্য কাণ্ডারী সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, আমি মনে করি তিনি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণের অন্যতম প্রবক্তা নন, বরং এই সমাজের প্রত্যেকটা মানুষকে সুন্দর এবং সুস্থ জীবন দানের জন্যও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিসীম। MLA Ramboto Jamatini Majak Mubai Krakshlo Chongkreng Holo 7 family ni 22 voter Tipramotha Bodol Yakari BJP ni Banaram Kha BJP Thamchi Bagma Mondolni Shakthar Mumbai Tini October Tali Chibri Shalmari Krakshlo Killa Chongkreng Holo joining Panda Khlaijaka Nukung Khongsnini Horok Nichini voter Tipramotha Bodolni Bana Yakari BJP ni Bana Romkha Bororno Khabai Khukbai Lamshubi Nahaka BJP ni Mandal President Amar Jamatia, MLA Ramboto Jamatia Kubi Kubuni Judajda Adungro. Final Biskani Shal Logobo, Bazar, Shakabo, joining program, Nokla Shoba, Te, Achubzaknai, Klaizake, Nei Shoi Knalka, BJP ni Mandal President Amar Jamatia. Media person no, Tini Bagma Mandali, Jonazati Elakano Nawe, Atini Aisa Sangothanic Boytop, or the Rabut President, South General in charge, Tini. ব্লক নি এডভাইজারি কমিটি কনভেনার মহিলা মোর্চা এই যুব মোর্চা সমস্ত কার্যকর্তা নাবই আইসা সাংগঠনিক বৈঠক তিনি বেলানি ভাগ্যবান মানে তিনি ও সাংগঠনিক বৈঠক কিল্লা আন্ডারনি তিনি ত্রিপুরা মথানি নেতৃত্ব রনাই সাত পরিবারনি 22 ফুটার জয়নিং রখা जों বেলানি খাতংখা আমা এখানে जों আগামী দিনাव তৈনো জয়নিং সভা নানাই তাই যোগদান সভা নানাই आं ब्रनो तिनी बागमा मण्डलनि गै मण्डल प्रेसिडेन्ट हिसाबै ब्रनो खाका हामबाय लामसगो तानि हमले ब्रक तिनी सामु तांमनो डेभलप खायमानो बेलायनो साजागै तिनी नाहार बंगनो बेलाय साजागै तिनी भारतीय जनता पार्टी लामसग फायमानि बांगै आगामी दिनाव तिनी तैनो तंनाय दिनाव जतनो सायमानो तिनी नाहार बंग सुदु डेभलपनि बांगै जनसेवा खायनि बांगै जों अमानो बसगां नावै आगगनाय हामबाय तिनी बथायनो प्रग्राम पालायनाय जों तिनी संक्रें हल प्रग्राम पालायो सुदु तिनी कार्यकर्ता नावै जों अमा तिनी बसगांनि याप्रिना नाहारैनो सांगठनिक बैठक ini je BJP panaromnai rok bo patini abo joni khlaiku तिनी जे बीजेपी बानारनाय रक ओंखायनो त्रिपुरा मथानि मांनो निराव साइबानना तिरुपानि खातुं जमातिया निनि मानिक कलय निनि तेबतंग अमित जमातिया ब्रनि नेतृत्वनि तिनी सात परिबारनि 22 बुटा जयनिं रफायका आं ब्रनो बागमा मण्डलनि ओंगै खाका हामयाफारै ब्रनो लामसुनाखा हामबाय इसनि सालबाथाय बबो तायरबो माइजनि प्रग्राम खालायनाय आनिबा मिटिं चले काले तिनी कायनि कायथा कल सफायका जोंबो दादा नरा जयनिं रसनाय हिनै नियनि बानारस हिनै गोबांमान जायगायाव जयनिं खायजानाय जों कयेक दिन बिसिङावनो तेसा गोबांमा बुथ लेभेलाव ते बाजार सभायाव जयनिं नानाय जेमन नदि अर जायगा साजानाय ककलिया मेडियाव जों बनन जतन फुनुग्रनाय हामबाय ini ojoni program saw kema jaka तिनी जयनिं प्रग्राम तिनी ब्लक एडभाइजरी कमिटी प्राक्तन तिनी सभापति मण्डलनि बागमा मण्डल प्राक्तन सभापति ता बीएससी चेयरमैन तेबो फाइमान जाखा तिनी जनप्रिय विधायक सार रामपद जमाति महोदय ते लेंगलाजाक तिनी मण्डलनि भाइस प्रेसिडेंट उपकिशोर तेबो तंग तिनी जिल्लानि सभा नेत्री रक तेबो बसगाव तंनाय तिनी कार्यकर्ता रक अमु फाइमानि तमा थाखे बुरैसरा हेब साथे भाषा वइनाय गुसु तालाना हाके समाज देश तिनी भाषा हानिमान सिया मुदिनजे स्टेट कतगुरि आत्मनिर्भर भारत अंगानि बांगिना द्रुम दिदि क्लायानि बांगि हुमानि ताबो तमा नुजा खाबा
Haikini temasaka Bokoita Ognibir Winai Komando Cyber Soteni Rawinai Indian Army Tanguma Koreko Sotulokra Rawine Bonana Rawai Bro Komando Dimani Koreka Jabasa Kang Manaida Tabo Garcia America বিভিন্ন তাবক ইসরায়েল লান্তন ইউক্রেন লান্তন বিভিন্ন জায়গায় ইরান লান্তন বড় পারি জায়গা নেই ইসরায়েল লান্তন বড় তা বড় সামনে লান্তন जों स्किल डेभेलपमेन्ट खालायनो बाङैनो बार साव जेरै सरकार प्राइभेट अर्गानाइजेसन कमुनाव मेसन रानि मिस्ट्रि खालायनो बाङै मोदीजी 80,000 बोरैनो रानि मिस्ट्रि खालायला अ मिस्ट्रि सामतांगानि गुजराताव हानिबोनो फेल खालायनाया 2013 বছর বসে মুখ্যমন্ত্রী তমানিफ्राव लास्टनि प्रथम 10 বছরनि बेजों थार्ड टाइमफ्राव बनो फेल खालायनो बिजेपिनि बिसोर बिजेपि बासाला কিন্তু বয় এমনবে সামতাঙ্গা সেলফ গ্রুপ बुबाग्रा जत वानसी रखनो टार्गेट खालाये बांग्लादेशी गोबेक सावै दंग हने ककशिल जाखा आमरा बांगाली बदल आमरा बांगाली बदल तै तिप्रामथा बदल अकनै बदलनि बिसिंगो सालब्रो थंग्रंनि केसेकिरिं कितिगै यासि सुलाइमानि कोक्तमा कासावो तिप्रामथा बदलनि सुप्रीमो बुबाग्रा प्रदीप किशोर देवपर्मानो हाइनहा यासि सुरै खुखेंका आमरा बांगाली बदलनि कासको गोरांगो रुद्रपाल कोक्तमा थंग्रंनि बस्तांगो कासको गोरांगो रुद्रपाल श्रेय शाखा तिप्रामथा बदल स्नामपुरनि सिमे बुबाग्रानि नाहारमु पुइला जाति उलोपाति अरताय मंगसपानो कक साताय गरे बुबाग्रा बबिने तिप्रासरकनि बागै सामुं खलाय दंगो बस्तां सालतै बो सामुं खलायनाय आबुबाय बाक्सा बुबाग्रा बांलादेशी रकनबो गोबे खलाय दंगो फियाबा वानसा रकन हामजागै दंखा हिंगे तामुनि बागै गोबेक साना कलाय हनै सुमुंति शाखा आमरा बांगाली बदलि कासको गोरांगो रुद्रपाल बतै बसाखा राजा सेतै फाइनै रकन रखलायनानि बागै बरक बनायो फियाबा वानजि रकन टार्गेट खलायै गोबेक बांलादेशी सावै दंगो हनै बुबाग्रानि शाखाबो ककशिल जामुंशिल जाखा आमरा बांगाली बदलि कासको गोरांगो रुद्रपाल তিপ্রামথা দলের প্রতিষ্ঠাতা এই রাজ পরিবারের বংশধর প্রদ্যুৎ কিশোরজি তিপ্রামথা পার্টিটা তৈরি করার মুহূর্তেই তিনি বলে দিয়েছেন, দিশা স্থির করে দিয়েছেন, পরিষ্কার বলেছেন আমার লক্ষ্য পুইলা জাতি উলু পার্টি। রাজনীতির দিক নির্দেশ তিনি করেই দিয়েছেন, কাজে এখানে আর নতুন করে ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ রাখে না যে উনি আসলে কি করতে চান। ওনার জাতির জন্যে তিনি সব কিছু করে চলেছেন, করবেন, শুরুতেই বলে দিয়েছেন এবং স্লোগানও দিয়েছেন গো ব্যাক বাংলাদেশি। এটার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে তো ওনার স্লোগান গো ব্যাক বাংলাদেশি। উনি যদি বাঙালিদের কল্যাণ করতে চাইতেন তাহলে গো ব্যাক বাংলাদেশি স্লোগান দিতে পারেন না। এখন অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্ন উঠছে, যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদের বিতরণ করা হোক দেশের আইন, আন্তর্জাতিক আইন মেনে, মানবতাকে মান্যতা দিয়ে। এটা তো আমরা বলছি, অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু তিনি সেটা বলেননি। গোটা বাঙালি জাতিকে টার্গেট করে বলেছেন গো ব্যাক বাংলাদেশি। কাজেই উনি কি উদ্দেশ্যে দল করছেন, পার্টি করছেন, এটা পরিষ্কার। এখন তিনি যত ভালো কথাই বলুন না কেন, এই কথা মানুষ বিশ্বাস করতে রাজি নয়, কারণ ওনার অতীত অ্যাক্টিভিটি, দুদিন আগের যে অ্যাক্টিভিটি, এটার থেকে তিনি সরে আসবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি না। অধিকন্তু ওনার এমন কোনো পরিকল্পনা, এমন কোনো দার্শনিক ভিত্তি নেই, এই রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনা নেই যার দ্বারা তিনি উপজাতিদের কল্যাণ, বাঙালিদের তো প্রশ্ন উঠে না, উপজাতিদের কল্যাণ করবে বা গোটা ত্রিপুরার কল্যাণ করবে। যেমন আমরা বাঙালিরা আমাদের একটা বিশাল আদর্শ, সর্বানুসূত জীবন দর্শন রয়েছে, যেটা
खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली ते धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम याफारो ओजों साशा नायथथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामनो सुलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा ओरो रांचानि मेकिंग चार्जेस दंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस दंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक लुगै मानाय आमसत सिमियाखौ ते बकोतमा काहाम दंखौ नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 ने मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो दंनाय जत लुकुरनो धनतेरस ते दिवालीनि हमजामु याफारो ओ दिवालीओ जतनि नकनखौ माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि दंथ ओजों साशा शालनो ते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरोगनो हमजगमा ते कबुंमुं याफारो हामबाय रांसाक टिमारि किचिं खापनि खाचुकसुं चेंगि तंगो तेरनि मल नरकजो तननो कयनाय ओ तेरनि मलो खासरांगै तंनानि बागै ओ मलो खापां सरांगै खारुमाम सावो तै गोरोंदि हुकुमु पान्दावो गोरोंनानि बागै नरकजो तननो कयनाय खरां मिउजिकल बैंड बाय गोरोंदि ताक्लायनि ओ बिसिवो बेलाय खनातक रोजाबमुं तै मोसामुं बाय सुबजाक नरकजो तननो हामबाय कक्रा निने खनाय कक्रा निने खनाय कयरम चश्मा थुपते रे खनाय कयरम चश्मा थुपते रे यालती मोजां सुखा नायथक सुखा हामबाय जतननो खुलुमखा ताकलाय ओ बिसिव आमा असामताय हायकब लक्ष्मी पूजा हायकब काली पूजा वो ये बोझदी सिंगनो प्रोग्राम नांग तक हाके सिने खरां म्यूजिकल बैंड बाय क्रिंदी जतननो हामबाय खुलुमखा Hello everyone, ang Anamika Riyang. Mno chungbay krong nai suke biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, korang musical bodro band rong krong nai mayo khaksanga. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai Dipaboli wo जों सालब्रुम नक नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु तंथना बनांगो नरक वाइसु स्राबसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां म्यूजिकल बैंड बाय गदालदि हिंके नरक बायसं मालाय माननाय बेले kana हामबाय खुलुमखा बसकांगो कथार असारि मताय फाइथावो आमने बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायनि मुसुंखा हंकलाय सिनि आरक कथाल रसामनाय करो मोसानाय करो दामनाय करो फाइथावो सिनि सरस्वती असानि मताय हायना तयै सिनि कल्चरल सिनि म्यूजिक खरां म्यूजिकल बेनो काहाम कथाल नायनि मुसुंखा काय नरक फेस्टिवल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागर नाय मानाय काहाम रसामनाय करं फाइदे जतन माकुरुम साकुरुम नायनाय अकरा चाकरा चेरेखनाय जतन नाय मानाय फाइदे तां सानारन रसाम रसाम खेलायनाय नांखा ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिकन फाइदि गानावो साखर हय थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया हाय हेलो जों खरां म्यूजिकल बैंड जों फाइनाय बसकांनि 13 नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फानथन लायजाक खाखलायो नरक बाय दाखनो मालाय जिनि स्क्रिनो नरक नुबै मानानो नाम्बार रक आरो रक पक बाय गोरोंनि जोंबाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाखलायबो नरनि बागै गाहाम रोजाबनाय रक न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाखलायबो फानथन लायजाक हामबाय
Hello Bayrok Bhai Dong Bhai ang non takhok Manik Debrma joton ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival biskango phaitonga abagi nor jotonona happy Diwali advance ya faro gabayrok norok ano yarung musical band of nugui tongo tang aro rchabu tongo tai taklai boro chapnai abono karibo ang taklai tekes band of ang chapnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norma tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo noni amchai kamirogo hengai bayrok asuna ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang takler chapnai রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবার সাদর আমন্ত্রণ खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरनि शाकदुक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नाइजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नम्बर 7085256702 तेकिसे ककदुक नम्बर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients.
Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana ni bagai tin hospital of Hai visit Kalaimano Hambai. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Tinin bagai Kokborok Koktwma masukna oldi Koktwma Saimana bagai Chayakari Naitung di Swrangchati Hambai.